we're going to we're going to experience a lot of vitamin C this time. Vitamin C. We'll go to the seashores of Gomasa Clan, Sarangani province. I think this is one of the best powdery white sand beaches in Mindanao and whole Philippines. Very clean water, very clear blue water, and then experience food and mouth exercises. Food and mouth. There is my preparation. This is tapita. Just elevated this one. Yeah, lock. That's our one of our vehicles going there. Nice experience. Philippines is really the best place to play with or involved in water sports. Yan ada lagi. Di ba? Yan ada ni Rivera. Bala, ano ga? Di ito dis na ito namin niya. Biyak na itong ito dis. Dolphin sa Pearl Farm? Ano nga bulan? Sa bulan daw. Kapon daw. May? Oh yan. Dolphin, dinhalin? Kasi nagtalang. Nag-migrate? Nadis. Daming customer, Nadis. Unique chicken. Daming customer. Black rice, no? Ara.
mo nila doble kung ka malay. May ang ila tulay abi may second floor, may third floor. May widening. Yung lapat-lapat. Daming pera ng Pilipinas. Wala na kahit tubig, no? Lalo matuto ka. Bro pa eh. Dali mo lang gali mag-kuhan sila. Markot. Mila Island. Abot gini sa airport ba? Dami lang kayang ilang solar high-end siguro hindi basta-basta makaguba. Crossing Connell. Baligyan. Oo, so mahirap man ako ang bang anuin mo kay dali niya daan naman sa ako. Hindi ko, punta ka na lang kay Mama Kitty, di ba magpakal sa Mama Kitty? Kada kaya mag-deliver siya sa Jensen. Nahulog nila na sa fire station sa Pasig. Parting. Linigibs. Mo na walaan. Basado din sa wala. Basado lang sa wala ano na. Dobre na dira. Pinobre Park. Pinobre Park. Pinobre. Ganda sa naligat sa pag-unabre na sa Oo ba? overlook. Oo, overlooking. Hindi gid gusto niya sa mga pan ba kung damo sitio. Hindi kagay kaagi da. Checkpoint. Yata pa. Afternoon. Ba naman sila may May indie logo ni. Hindi ka kamo mo tanaw mo. Kiramboy mara man to. Aray. Oo, yung patali kayo. Bayo kayo na ara na. Boy, Ang sa kamalan pag siya doktor. ang sa patrol ko hatag ko ati jam. Gani. Ayaw ko nga siya ato dyan. May na lang kay dili anesthesiologist ang akong nahatag. Siniyanis na siya. O tanan. Mamaten gani ko sa November para damo ko logo mo bakal. May balak place RM Brewell Maga. May windmill. O RM Bubuhalo. Wow, isang landscape sang Mindanao ba? Diri. Alangan dire pa lang sa mga beach kadag. Naga-escape man na siya ang hospital, ang tanan Nung lang, mga nasultan ko dorot. tanan yung mga building. Daw may Universe ano talaga. Hindi yun may bomba din. Gawin na siya. Storya lang to. Wow, Miss wala. Universe na tong nagkantod ano? Oo, Philippines. Miss Universe Sa din daw sila Gaan. So, tubang gid sa sulan niya ano? Ano, Capitol Ground. Ground. 20k lang hatag sang Sultan Kudarat. Ang ilaw. Hindi ko ba Kung sa akon sila 200k hatag ko kada isa. Way gyapon. Karon si gabi maligo na tanga daan. Hindi init. Next na. Welcome to Tour Town Glan. Tourist attraction. Ari may dagat diri. Hindi ba na? Dali sa nga picture. Ti mangihitan ko ti wala na lang. Oh, Na may isang view ba? muna namin natin. Protected seascape. Maya. Maganda ka. Ito si Mads, si Kon ba? Ano ba ito? Pambalkang mo kay Ako naman ito na kayo. Oh, isang dagat ba? Oh, kung po kita ng dagat rin. Ano yung kwarta ba? Pilang ulo? 20? 20. Kailan na? Para sa ano naman?
Sige na kayo. Nag-uso na na. Amo na bigay ginapan namin yung lugar niyo tin. May bayad na gid. You pay the price. Saan pa na? Paggasto nila sa ilang ano ba? Sige na, matis 20. Mama, balik ka mama. Ay, naanami mo. Thank you, ma'am. Ano to? Oh, may Kada change mo pa ba? damo. Ha? May change pa ta 20. Ara na, 25. Ah, 25. May taas presyo na sila. Tanawa kay. Short na nila bundle. Okay na 20. Oo. Pang parang pang Don Juan. Daling dagat nila din namin. Ganda. Yeah. Crystal Seaside Beach Resort. Nami kita na tong ato ning puti gito yan. May mga bangka binada. Landing fish na di. Landing fish na di, dili ka makumpra. Ari White Heaven. Happy ta? Tapad na sila, isa lang na sila katagiya. Magkapatid. Amot? Hindi. Ang ilang mga tenants ang una. May ari dito pa. Rosal Beach. Oh, Rosal Coco Beach, tapad. Tani may ingron nandiri nga beach resort kami kukuman. Birthing facility. Kadamo sang may pa si Mama Ida kadamo damo sang turista oh. Bakit ako na ako? Karta nila ba? Hi. Hindi yan. Sa sila. Presentation sila. Field trip. Taga Sultan Kudarat ni. Okay, ang ilagi nga kon. Oh, ka-TikTok oh. Ka-TikTok. Ang ining sa wala amo ning Coco Beach. Ang sa tuo Igron Tunnel Beach. Di pa kay ginakatabo ka diri. Oh, perti si kapatid. Pero mo diri barato na di. Kasi sabat. Oo. Unlike dito sa kaya mga social di. Pwede tanong sabat. Di pa risk ban. Dapat dito na ito sa unang day ko andri. Nakadto ka sa tubo sa baba. Ha? First to. Amo pa first tayo nakadto sa... May batagani. Gamay ka ba sa to babes no? Wala pa ni balay. Kahoy pa lang. Rizal ka tubo. Sa White Heaven. Dr. Magan. First time. Doktor Magan. Ano po? Palmera 1? Hindi ko malaan. Tanan mo siguro. Doktor Magan ka. Po? Doktor Magan. Dr. Magan po. Sige, wait lang po ha. Reservation tanan. Atik ba na? The following are not allowed. Pets, video K. Ha?
exclusive booking. Lupig ba may? Wristband pag ito. Wala, wristband. Hi, good afternoon. Para sir po. Oh, sige. Butang na may garban sir. Ikaw yung magbutang o kami? Butang na. Kami lang yun. Ay, ikaw na lang yun? Opo. Mamo. Kaya kayo yung kabalik sir no? Yeah. Kaila, Deka, kaila. Hindi naman ka dati sir. Paano na? Hindi man na ano. Or Paano okay na? na po. Ay, di makainis. Ang punta? Tao. Oh, gitaon na niya ako. VIP ko no, VIP. Atik po ron. Okay na. Pasilong ko glandong, kainit kayong bintana. Aman, may asa may. Ano po, may ano doon po, magturo sa inyo sa ano parking. Di, asa may nga cottage ba? O saan nga mo ah? Palmera, Palmira po sila lang sa second gate sir. Ang mag-assist po sa inyo po. Palmira to? Apo. Oh. Para sa C3. Thank you. Palmera 1. Gikato lang katawan. Palmera to. Ay nabugtoy ako ko. Wag ko nilaging pintahan ba? Palmera to ba ta? Takal layo-layo sang parkingan ng akong gamit kadaghan. Ito lang tanay. Palmera to? Oh, naman diskarga nga kan. Gamo. Oo. Yan lang sir. Ano lang yan? 4 o'clock, 4 o'clock. Rosal Beach. This is the Rosal Beach. Oh. White Sand Beach. This is Bernard. The best employee of Rosal. Yeah. Later we'll go around. We'll go around the place. So hang on. Ah. Apil ka ba? So we're here at this is the southernmost tip of Mindanao. It's Glan, Sarangani province. It's a part of mainland Mindanao, but it has a bay, you know, that is conducive for military, just like Subic Bay. But people will not accept the offer to put a military base here. Yeah. May 11, 2024. I'm here at Rosal Beach Resort, Barangay Gumasa, Glan, Sarangani province. You know, I'm so proud that I was born in Mindanao. We have a lot of amenities here in the island. Look at the surroundings. We frequent this place. We visited this place for a number of times. Yeah. That's Bernard, and this one is Joshua. Oh, Bernard, Joshua. Puro man Biblia. Ha? Taga Biblia mo ba? Asa kayo kumagi? Kini? Kini wala. Tapos kini. Kini. Okay, kay diha man mini adto. Pikas. Nagtiniil man lagi mo. Dira ka lang eh. Dira ang akong ipadala. Hindi eh. Dira ka lang. Hoy, baby. Yeah. You miss me? Yes. Huh? Who's that? Huh? Bless. Who's that? Bless. Huh? Kiss. Kiss. Papa, tell her pala I have something for her. Kiss ko, liwat. Kiss.
Kiss pa. Kiss pa po. Kiss ka. You miss me? You love me? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Balik na po ko dito. It's okay. Oh, shit. Kisa mo ni, abi na kong si Babes. Spider. Muna itong bugat kayo ba? Hindi na to. Spider. Itong bugat. Ara pa, iso. Diya lang sa butang. Diri oh. Apa dia kaya belihan ko na. Look at this place. It's a place where you sometimes you lack adjective to describe this one. See, that's powdery beach white, and it spans kilometers from here. See, look at the water, very clear. See, and it's not a cliffside form of beach. Yeah. You can go walk 100 meters, but still safe for you to wade around the water. See, this is Rosal. I like this place, you know. I was in Canada and I was always thinking about this place. It's very nice. You know, we live in Canada where only the lake, well, the lake there is quite large. It's the same size of the Philippines. Very large lake. It's like an ocean, but here this seawater is connected to the Mediterranean, to the Pacific, to the China Sea or the West Philippine Sea, towards the east coast. So this is what I like most in the Philippines. We have a good sunset also, and very nice place. The weather is moderate. It's not a harsh or extreme weather. No freezing temperature, no scalding heat temperature. It's very minimal or moderate. You can enjoy 24/7, forever and ever. Why? Because we have a lot of food here, seafood, and everywhere you can grow plant to feed you, to feed us.